Today topic of my discussion is about the preparation of insoluble salt. What is insoluble salt and how insoluble salt are prepared? So first of all, I define insoluble salt. Those salts which undissolved undissolved in water at room temperature called un, called insoluble salt. Insoluble salt. Insoluble salts, dear students, वह नमकियात होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर पानी में नाहल फजीर हों। रूम टेम्परेचर पर मीन आम दर्ज हरारत पर पानी में नाहल फजीर हों, अनडिज़ॉल्व हों। सच टाइप ऑफ salts is called insoluble salts. Insoluble salts are also called precipitate. It's also called precipitate. गुलुमा शुमानो कता सुगुरई insoluble salts अगर salts दी अगर नमकियात दी कम चीज़ जमा सर आप रूम टेम्परेचर पर उबू किसी दी नहल फजीर दी दग salts चिकम पर उबू की नहल फजीर दी दख insoluble salt शू दी insoluble salt precipitate هم ویلی شي precipitate څه شي دي که تاسو وګورئ د بلکشن ته کې ډیفاین کوم تاسو ته precipitate the insoluble product which formed or produce which formed when two solution are mixed and react together such insoluble products which are formed due to this reaction called precipitate. While the reaction through which precipitate is formed precipitate is formed called precipitation reaction. Called precipitation reaction. هغه ریاکشن چې د کوم په ترو باندې precipitation وشو دغه ریاکشن ته وایي precipitation reaction او کوم insoluble product جوړ شو دغه insoluble product ته څه ویلی شي precipitate ویلی شي. ټیک ده که نه؟ نو insoluble product زما سره precipitate دی. اوس salt څه شی دی؟ start کې مې ویلي چې salt is just ionic compound. They are formed by the reaction of metal and non-metal. Through many methods, salt are prepared, but insoluble salt are prepared through precipitation method. Example of insoluble salts are silver chloride, AgCl, calcium sulfate,
Similarly, copper carbonate, lead iodide, lead chloride, barium sulfate, and lead sulfate PbSO4, etc. are the example of insoluble salts. How insoluble salts are prepared through reaction in laboratories. Insoluble salts, the answer example insoluble salt through reaction mung sanga tayarau. Now, first of all, the reaction of silver nitrate with sodium chloride, they are dissolved in water. Each salts, silver nitrate also dissolved in water, ACuMine dissolved in water. Similarly, NaCl also dissolved in water. Both react with each other to form insoluble salt. Insoluble salt bazama sara jurshi yadena silver chloride AgCl combination dena majurshi silver chloride. Daba physical state is chikam they represent kai they are present in insoluble form plus this sara sara majurshi Na combine shi dina bajul shi sodium nitrate da bada masara po ki dissolve take them. Another example is sodium carbonate dissolved in 1 beaker, react with copper sulfate dissolved in another beaker. Both react with each other to form insoluble product. Insoluble product is copper carbonate CuCO3 is the physical state of the copper carbonate present in insoluble form. Adama sarasade insoluble salt is similarly sodium sulfate. Masara present a form ki dissolve them. Another example is the reaction of lead nitrate PbNO3 whole 2 AQ, it means dissolve in water, react with sodium chloride. Sodium chloride also present in dissolved form in water. Dona react to kino dena jurshi lead chloride insoluble salt PbCl 2 is physical state in solid form. Similarly, sodium nitrate दोनों सर आप एक ही फॉर्म की दे तो कहता सु गुरे फदी के जमा सर दा इनसॉल्युबल साल्ट है ठीक दा दा शान दा इनसॉल्युबल साल्ट है दा जमा सर इनसॉल्युबल साल्ट है पयो बिकर के तासो सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व को फबल के तास सोडियम क्लोराइड दोना मिक्स के देना इनसॉल्युबल प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड जुड़शी दा शान सॉल्युबल प्रोडक्ट सोडियम नाइट्रेट दा शान तक दा देव सर मिक्स कई देना इनसॉल्युबल साल्ट कॉपर carbonate ratio da insoluble salt sodium sulfate ashan kada mix kai dena ba insoluble salt lead chloride or the insoluble salt sodium nitrate. They are prepared through many steps. In which steps are involved in the preparation of insoluble salts? Let's discuss these steps. Step used for the preparation of insoluble salts. First of all, take a known volume of soluble salt in 1 beaker. Take a known volume of 1 soluble salt in 1 beaker. तो यो beaker के बसो कई यो soluble salt को वाले ठीक दा दन मसरा यो बिकर दें ठीक दा
په دې بیکر کې د ما سره سالوبل سالټ دی هغه سالوبل سالټ که تاسو ګورئ د ما سره دی د لیډ نایټریټ ټیک ده PbNO3 whole 2 دا د ما سره یو سالوبل سالټ دی په یو بیکر کې ټیک ده second step add another soluble salt into the beaker and stir until no more precipitate is formed. بل سالوبل سالټ پر راوالی هغه به هم دې بیکر ته څه کوي ایډ به کوي ټیک ده بل سالوبل سالټ که تاسو ګورئ زما سره څه دی سوډیم کلورایډ دی ټیک ده ایک یو فارم کې دا به هم راوالی دې بیکر ته به ایډ کړي او دې نه بعد به یې څه کوي سټیر کوي with the help of rod به دا څه کوي سټیر کوي ټیک ده تر هغه وخته پورې چې په دې کې مزید PPT جوړه نه شي دریم سټپ دا دی چې کله دا دواړه ریکټ وکړي نو چې دې ریکټ وشو د دې په ریزلټ کې به څه تیار شي لیډ او کلورین به میلاو شي ټیک ده چې کله لیډ او کلورین میلاو شو نو په دې ځای کې به یو انسالوبل پروډکټ د لیډ کلورایډ جوړ شي دا د ما سره څه دی دا د ما سره PbCl2 دا انسالوبل سالټ دی په اس فارم کې ټیک ده دا زما سره پریسیپیټیټ دی او دې سره سره سالوبل سالټ نو سالوبل سالټ که تاسو وګورئ دا د ما سره د چا دی د سوډیم نایټریټ دی ټیک ده دا سټیل په اوبو کې ډیزالو دی اوس دریم سټیپ چې کوم دی فلټر د پریسیپیټیټ پریسیپیټیټ به راوالی او فلټر به کې ټیک ده دا به راوالی او فلټر به کې څنګه به فلټر کې د ستا سره یو فنل دی ټیک ده دا یو بیکر ته به فلټر کې په دې باندې به ته فلټر پیپر کې دی چې کله دا فلټر کې نو ستاسو چې کوم انسالوبل سالټس دی هغه په فلټر پیپر باندې پاتې شي هغه د ما سره دی لیډ کلورایډ از ا ریزیډیو به برف پاتې شي او دې سره سره سالوبل سالټ چې کوم دی هغه به لاندې راشي دا د ما سره دی سوډیم نایټریټ ټیک ده څلورم سټیپ چې کوم دی wash with distilled water distilled water سره به دا PPT چې کوم دی واش کې او بیا به څه وکړي ډرای د ریزیډیو PPT به څه کې ډرای د ریزیډیو زما سره څه دی لیډ کلورایډ دی دا به ډرای کې بیا ټیک ده ستا سره به څه راشي انسالوبل سالټ به سره راشي دا څه دی زما سره انسالوبل سالټ دی نو زه امید لرم تاسو په دې پوه شوي سټیل څه پرابلم وي نو تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ والسلام